सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना, जानते हैं कैसी कहानियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं 30वें सिपारे से एक कहानी। 30वां सिपारा है कुरान करीम का आखिरी सिपारा, और इसमें ज़्यादातर सूरतें जो नाजिल हुई थीं वो हुई थी मक्का में, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से पहले। सुनते हैं हम कहानी 30वें सिपारे की तीसरी सूरत की, यानी कि सूरत अबसा। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश के चंद सरदार बैठे थे और आप उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे। उन्हें इस्लाम के बारे में बता रहे थे कि इस्लाम कबूल करना क्यों ज़रूरी है और वो हमें क्या बताता है। रिवायात में आता है कि जो सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे उनके नाम थे आतबा, शैबा, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ और अबी बिन खल्फ। और ये लोग तमाम के तमाम बाद में इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही बुरे दुश्मन बने थे, और इनमें से एक भी शख्स मुसलमान नहीं हुआ था। और इससे ये मालूम होता है कि ये सूरत उस ज़माने में नाजिल हुई थी जब कुरैशी सरदार इस्लाम की दुश्मनी में उस हद तक नहीं पहुँचे थे और अभी वो सुन रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये मोहम्मद आखिर हमें क्या बताते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बात कर रहे थे तो उसी दौरान एक सहाबी जिनका नाम सैयदना अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। अब्दुल्ला इब्न मक्तूम नाबीना थे, यानी कि उनकी आँखों में रोशनी नहीं थी, वो देख नहीं सकते थे। वो सैयदा खदीजा के फुप्पीज़ाद भाई भी थे, यानी कि उनके कज़न थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सैयदा खदीजा के, और वो उन लोगों में से थे जो बिल्कुल शुरू में इस्लाम ले आए थे। वो अमूमन जो लोग इस्लाम लाए थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और जो उनको मसाइल होते थे, जो कोई उनको सवालात होते थे, वो उनसे पूछ लेते थे। तो अब्दुल्ला बिन मक्तूम भी इसी तरह आए और आते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आयत का उनसे मतलब पूछा, और जो लोग उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे उन्हें तो वो नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नागवार महसूस हुआ, कुछ वो तंग हुए, और इस नागवारी के असरात आपके चेहरे मुबारक पर भी नमूदार हो गए। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ जैसे अच्छी ना लगे और आपके चेहरे से पता चल जाए कि इस वक्त आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम की तरफ कोई तवज्जो ना दी और उन्हें खामोश करा दिया। उनसे कहा, ठीक है, मैं बाद में आपकी बात का जवाब दूंगा। और उसकी वजह ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तो मालूम था कि सैयदना अब्दुल्ला तो बहुत ही पक्के मुसलमान हैं, अल्लाह ताला और नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, वो बाद में उन्हें समझा लेंगे। अभी तो इन सरदारों को समझा लें, क्योंकि अगर इनमें से कोई इस्लाम ले आया तो फिर इस्लाम के पास एक ताकत आ जाएगी। और यही वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरैशी सरदारों से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हें बात समझा रहे थे, वो समझाते रहे, और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को उन्होंने थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दिया। और फिर उसके बाद जब ये हुआ तो अल्लाह ताला को ये बात अच्छी नहीं लगी।
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کی شروع کی آیات عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے دین کا راستہ بتائیے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا تھا اور آپ نے عبداللہ سے تھوڑا سا اعراض کیا، یعنی کہ ان کی طرف سے اپنا منہ پھیرا اور دوسری طرف متوجہ ہو گئے جو کہ قریشی سردار تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کیا میری بات میں کوئی برائی ہے؟ اور آپ کہتے تھے نہیں برائی نہیں ہے، لیکن عبداللہ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے پاس اور سردار بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایسے اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ دعوت کی توجہ کے لیے سب سے پہلے وہ مستحق ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سوال ہو۔ اگر کوئی سوال لے کے کسی کے پاس آئے تو سب سے پہلے اسے جواب دینا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ اور ان آیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ بہت ہی ادب، احترام، تعظیم و تکریم سے پیش آتے تھے، اور جب بھی وہ آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مرحباً بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عطاب فرمایا، یعنی کہ تھوڑا سا سرزنش کی کہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کئی بار آپ کو اپنا نائب بھی بنایا اور حاکم بھی بنایا، یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جایا کرتے تھے تو اپنے پیچھے وہ حاکم بناتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم کو، چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا تھے، تو وہ جہاد میں تو حصہ نہیں لے سکتے تھے، لڑائی کرنے تو نہیں جا سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حاکم بنا دیتے تھے مدینہ میں۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی محبتوں کی اور رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔